Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Ingat lagi tak beberapa power quality issue yang kita dah bincangkan kat kelas? Contohnya over voltage, under voltage, noise, harmonic dan banyak lagi. Okay, hari ini saya akan membincangkan mengenai harmonics. So, apa itu harmonics? Kalau tengok pada definition kat sini, harmonics adalah frequency components that are integer multiples of the fundamental line harmonic. Fundamental line frequency, Okay, contohnya dekat sini. Ini adalah pure sinusoidal waveform di mana fundamental frequency untuk sinusoidal waveform ini adalah 50 Hz. Okay, kalau harmonics pula macam mana? Harmonics is frequency component that are integer multiples. Apa-apa integer, contohnya 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Integer multiples of the fundamental line frequency. Contohnya, fundamental frequency 50 Hz multiply by 2 is equal to 100 Hz. This is, we call it as a second harmonics. Contoh lain, 50 Hz multiply by 3, which is equal to 150 Hz. And this is, we call it as a third harmonic. And so on. Multiply by 4, by 5, and we call it as fourth and fifth harmonic. Okay, so maknanya 100 Hz untuk fundamental frequency 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 250 Hz adalah harmonics. Tapi kalau 110 Hz, 140 Hz ataupun 230 Hz ataupun apa-apa yang bukan integer multiples of fundamental line frequency, ini kita tidak panggil sebagai harmonics. Okay, apa yang menyebabkan harmonics berlaku? Okay, basically harmonics berlaku disebabkan oleh non-linear load. Apa itu non-linear load? Okay, load terbahagi kepada dua, iaitu linear dan non-linear. Okay, ini adalah contoh untuk linear load. Linear load maksudnya apa? Linear load adalah load that has current draws proportionally to the applied voltage. Maksudnya current berkadar langsung dengan voltage. V is equal to I R. So linear load dia mematuhi hukum Ohms. Antara contoh-contoh linear load apa dia? Transformer, motor, kapasitor, resistor, induktor dan lain-lain, boleh cari nanti. Okey, ini contoh circuit yang mempunyai linear load, iaitu kapasitor dan resistor. Tadi cakap linear load, voltage, current proportional to the voltage. So apabila applied voltage dia sinusoidal, load current juga sinusoidal. Bila dua-dua sinusoidal, maka load tersebut adalah linear load. Tapi untuk non-linear load, voltage tak berkadar langsung dengan current. Okay, antara contoh-contoh non-linear load apa dia? Rectifier, diode,
variable speed drive, VSD, komputer, printer, TV, dan boleh cari lagi nanti. Okey, lagi satu. Switch mode power supply. Switch mode power supply. SMPS. Okey, ini adalah contoh circuit yang mempunyai non-linear load, iaitu 6 pulse rectifier kan. Tengok dia punya waveform. Dia punya applied voltage dia sinusoidal, tapi current dia tak sinusoidal, dia ada distortion. So apabila kita sambungkan pada load yang iaitu non-linear load, akan menyebabkan harmonics, distortion pada waveform. Okey, antara contoh non-linear load adalah rectifier. Ini ada 3 jenis rectifier. Single phase rectifier, 3 phase rectifier 6 pulse, 3 phase rectifier 12 pulse. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak tahu berapa banyak harmonics setiap rectifier ni produce. Okey, untuk kita nak tahu berapa banyak harmonics, kita kena guna rumus yang ni. H iaitu bilangan harmonik sama dengan N apa-apa integer kalikan dengan P iaitu bilangan pulse plus minus dengan 1. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu single phase rectifier. P ni maksudnya bilangan pulse. Untuk 6 pulse rectifier dia ada 6 diode kan. Untuk 12 pulse rectifier maknanya ada 12 diode. Setiap satu kotak ni ada 6 pulse. So untuk 12 pulse rectifier, diode kita ada 12 diode. Okey, untuk single phase rectifier, P maksudnya ada 4 lah, sebab diode dia ada 4. So untuk single phase rectifier, P is equal to 4. N maknanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, untuk N sama dengan 1, harmonik yang terhasil N sama dengan 1 adalah 1 kali 4 plus minus 1 equal to 3 and 5, right? Okey, untuk N equal 2, H harmonik yang terhasil adalah 2 times 4 plus minus 1 equal to 7 and 9. And N equal to 3, H is equal to 3 times 4 plus minus 1 equal to 11 and 13. Okey, boleh lukis dia punya spektrum dekat sini. Maknanya kita ada third harmonic, fifth harmonic, 7, 9, 11 and 13. Third harmonic biasanya harmonic yang mula-mula, dia punya amplitude dia tinggi lah. Untuk fifth harmonic rendah sikit, 7 harmonic, 9 harmonic, 11 and 13. Okay, itu untuk single phase rectifier. Okay, untuk contoh yang kedua iaitu 3 phase rectifier, 6 pulse rectifier. P dia maksudnya P ada 6 kan. Untuk N equal to 1, harmonik yang terhasil adalah 1 times 6 plus minus 1 is equal to 5 and 7. Untuk N equal to 2, H equal to 2 times 6 plus minus 1 equal to 11 and 13. Untuk N equal to 3, H equal to 3 times 6 plus minus 1 equal to 17 and 19. Boleh lah nak buat N sama dengan 4, 5, 6, 7, tapi saya buat sampai 3 je lah. Sebab graf kita pun sampai harmonics yang ke-16 je. Okay, maknanya untuk 6 pulse rectifier, dia punya harmonik yang terhasil adalah harmonics yang ke-5, 5th, 7, 11, 13, 17 tak ada sini, 17, okay, dan seterusnya. Okay, untuk 3 phase rectifier iaitu 12 pulse rectifier, ada 12 kan. So P
pulse equal to 12. So harmonic yang terhasil untuk n equal to 1, 1 times 12 plus minus 1 equal to 11 and 13. Untuk n equal to 2, 2 times 12 plus minus 1 equal to 23 and 24. Saya buat n sama dengan 2 je lah, sebab dah sampai 23 dengan 24. So kita lukis dekat spektrum dia, 11 and 13 and 23 and 25. Okay, so kita boleh tengok dekat sini 12 pulse rectifier, harmonic dia lagi kurang daripada 6 pulse rectifier, dan 6 pulse rectifier 3 phase harmoniknya lagi kurang daripada single phase rectifier. So single phase rectifier menghasilkan harmonic yang the highest. Okay, total harmonics distortion. Tadi kita belajar macam mana harmonic tu produce, and sekarang apa itu total harmonic distortion. Okay, contoh dekat sini. Ini adalah fundamental waveform. Contoh, ini third waveform, third harmonic. Akan menghasilkan distortion. So, total harmonic distortion maksudnya adalah combination of fundamental wave and one or more harmonic wave. Okay, combination of fundamental and harmonic wave akan menghasilkan total harmonic distortion. Okay, ni kalau contoh cuma ada satu harmonics. Boleh jadi juga macam contoh yang kita buat tadi, single phase rectifier, ada banyak harmonics. Maknanya ada third harmonic, ada 7 harmonics, and then bila kita sum up total harmonic distortion, dia akan dapat waveform lebih kurang bentuk ni lah, yang merah ni. Okay, itu untuk total harmonic distortion melalui waveform. Tapi macam mana kita nak kira? So total harmonic distortion, kalau voltage, harmonic distortion kita boleh kira guna voltage ataupun current. Total harmonic distortion untuk voltage sama dengan summation of RMS harmonic components divided by fundamental voltage. So rumus dia macam ni. Kalau harmonic components maksudnya start daripada 2 lah kan, V2 kuasa 2 plus V3 kuasa 3 plus V4 kuasa 2, ni kuasa 2 plus sampai Vn kuasa 2 RMS kan, squared over V fundamental V1. Okay, ini untuk total harmonic distortion untuk voltage. So kalau current, tukar voltage jadi current lah. Total harmonic distortion untuk current is equal to summation of RMS harmonic component over fundamental component. Current I start from I2 lah kan, I2 squared plus I3 squared plus I4 squared plus IN squared. So total harmonic distortion untuk current sama dengan voltage, cuma tukar I over I fundamental. Okay, total harmonic distortion. Okay, kita tengok contoh soalan berkaitan dengan total harmonic distortion. Consider a single variable speed drive
VSD ni adalah load. Rated at 100 horsepower, 480 volt at fundamental frequency, dia punya volt dia adalah 480 V. Maksudnya V1 dia. V1 is equal to 480 volt. That is supplied by a transformer rated at 500 kVA. 500 kVA ni S kan? And 5.75% impedance. Ini dalam bentuk per unit. Z is equal to 0.0575. The load current is non-sinusoidal. Non-sinusoidal maksudnya non-linear load. And is comprised of the following harmonic constituent. Okay, dia dah bagi nilai current at 5th harmonic, 7, 11, 13, 11 and 19. Okay, soalannya calculate the percent load voltage harmonic at PCC. Percent load voltage harmonic ni maksudnya THD. THD dalam bentuk voltage. Kita ada dua THD kan? THD current and THD voltage. Tapi soalan ni dia nak THD voltage at PCC. PCC tu apa? PCC tu adalah point of common coupling. Common coupling. Maksud dia point di mana utility connects to the multiple end user. Contohnya kat sini, kita lukis ni. Consider a VSD. VSD rated at 100 horsepower. VSD ni ada 100 horsepower, 480 volt and 50 Hz. That is supplied by a transformer. That is supplied by a transformer. This transformer rated at 500 kVA and impedance Z is equal to 0.0575. PCC dekat point ni PCC di mana PCC ialah point utility. Utility kat sini connect to the multiple end user. Dan sini adalah user. Sini user kita bagi contoh cuma ada VSD je. Boleh jadi user ataupun load ada macam-macam lagi kat sini. Kan? Okay, untuk cari voltage. Voltage V sama dengan IR ataupun V sama dengan IZ. Kita dah ada info Z. Kita nak cari V kan? Sorry. Kita dah ada info I. Kita nak cari V. Z pun dah ada kan? Z. Cuma Z, impedance. Ini adalah impedance untuk transformer. ZT equal to 0.0575 per unit. Kita kena cari fundamental impedance Z1. Okay, untuk cari Z1, guna formula ZT times VLL squared over S. VLL adalah 480 volt, S 500 kVA. 0.0575 times 480 squared over 500 K. Okay, jawapan untuk Z fundamental ialah 0.0265 ohm. Z fundamental ni kita guna untuk cari nilai Z at 5th harmonic, 7th harmonic, 11, 13, 17 and 19. Okay. Untuk cari impedance at harmonics, kita kena guna nilai fundamental impedance Z1. So, Z harmonic is equal to Z1 times number of harmonic. Saya kata kita nak cari Z5 kan. Dalam soalan tu, dia ada 5th harmonic. Z5 is equal to Z1 0.0265 times 5. 5. So, jawapan dia Z5 ialah 0.13248. Okay, seterusnya cari Z7. 0.0265 times 7 is equal to 0.18547. Okay, cari lagi Z seterusnya sampai Z19.
Z11. Okay, ini nilai impedance untuk semua harmonik. Z5, Z7, 11, 13, 17 dan 18. Jadi kita cari berapa voltage untuk setiap harmonik. So VH is equal to IHZH. Jadi V5 sama dengan I5Z5. I5 dah ada, Z5 pun dah ada. Kita just calculate berapa nilai dia. Okay, jadi THD dia, percentage of THD voltage is equal to V5 squared plus V7 squared plus V11 squared plus V13 squared plus V17 squared plus V19 squared. Square root and then over V fundamental. Okay, masukkan nilai dalam ni. Kita cari berapa percentage THD. Dan V1 ni ialah 480 bahagi cert 3 ya. Sebab nilai yang diberi tadi adalah dalam V line. Ini adalah V line. Jadi total harmonic distortion dia adalah sebanyak 4.91%. 4.91%. THD yang kita kira-kira tadi dapat 4.91%. Okey, berdasarkan Harmonic Standards IEEE 519/1992, untuk THDV yang normal adalah kurang daripada 5%. So yang kita kira tadi adalah 4.91%. Maksud dia THD untuk VSD tadi masih normal. Okey, kalau THD between 5 ke 8%, itu adalah significant harmonic distortion. Equipment malfunction may occur. So mungkin barang tu akan rosak lah, mungkin. Tapi kalau dia THD greater than 8%, so harmonic distortion dia sangat tinggi dan equipment akan rosak dan memerlukan troubleshooting. Analysis is required. Itu untuk voltage THD. Kalau untuk current THD, percentage tinggi sikit. Untuk normal, less than 10%. Significant harmonic distortion between 10 to 50, and high harmonic distortion is greater than 50%. Okay, untuk latihan, cuba jawab soalan ni. Sama juga macam contoh yang saya bagi tadi. Ada VSD, ada transformer dan ada bagi current, tapi dalam expression cost. Suruh cari juga THD untuk voltage at PCC. Okay, dia punya hint dia tadi terus bagi direct nilai current kan, tapi ini dia bagi dalam bentuk cosine. Kalau cos, dia punya waveform dia macam ni kan. Ini adalah I peak. Ini I peak. Tapi kita punya THD kena I RMS kan. So apa perlu buat? Lagi satu, untuk tahu berapa nilai harmonik dia, ini adalah 1. Ini 5. Maknanya ini 5th harmonic. Sorry, ni tertinggal ni omega. Ini adalah 7 harmonic, 11 harmonic dan 13 harmonic. Okey, boleh cuba jawab. Saya bagi tip sikit. Kalau tak faham boleh tanya.